Kanjeng Nabi ni ketuman ajabu almar'atu imadul bilad ring bini ni kapang panganegara kan pang pangatisan ni kering bini beni ustad beni kiai beni kilebun kelapayan muntro bagus ni bini bagus mulai ni bini bagus kelapayan bekal bagus mangka ring laki nikah meskipun pemimpin cuman ukuran ring laki nikah bekal bagus napa punten napa jang bini ring laki ni kata ahli apa jang sopu umpama kota bu sopu ahli kasiangan king si bini bagus jagai si bini jaga bajang mun senyoro bini napa kunoro ring laki king mun senyoro tetang kesalata etoro etapok kae iki napa ki sampean tak bajang sepuh babi tetang kecak ko jay kake bata bajang ka aja la tuwa salata etoro etapok king mun si bini sing ngocak ka bajang mayo kodus kak kon kake king tuan anak kanak terus ka anang yo ela bajang rale ko jak sengana aja sa bajang hai la kadar la cek jaga-jagen iya cak bajang sengak kedi ya iku abu meneh kocak sengak kedi jam kita di udu atak bir jebara kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru tengku sareng guru ajunan sesame-same hadir kesempatan mangken ajunan sepulja hadrat syekh hadratul mukarram Kiai Haji Abdul Rafiq Khalil sesamet beten kaula amul jaaki ajunan sepulja Kiai Haji Ma'mun Saifullah juga sangat beten kaulah hormati tak kalib ajunan sepulja Kiai Haji Hasan tak kalib ajunan sepulja Kiai Haji Syamsul Arifin juga beten kaulah amul jaaki benda seteja para kiai seteja para guru seteja para alim para ulama guru-guru ngaji senyuun sapora beten kaulah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaulah tak uning da asmaipon. Namun meskipun beten kaulah tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dan setuju sampun hadir jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku desa Kelapayan beserta seluruh jajaran instansi pemerintah senyepoi dusun senyepoi kampung dan setuju tokoh masyarakat sehadir kesempatan mangken sahibud da'wah wa sahibul manzil iki gadito Bapak Haji Fadli Lereseki beserta seluruh jajaran majelis keluarga sekak dima kesempatan mangken abadaki acara haul yang ketiga dari almarhum Sanidi terjugan 100 are dari almarhumah Sati'ah dan seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Haji Fadli seampun adinginin insyaallah kalaban perpangkian mangken pada isapora seteja kakaleru nasarang Allah dan insyaallah seteja bengasepo kaula ajunan seampun seteh meskipun asmana ta khusus secara khusus tapi karena ajunan seteja hadir kak dinto pada adzikir pada atahlil pada anyuk ondek ke Allah insyaallah masuk dek kedebuan tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausna ajunan meskipun tak khusus saki dek bengasepona ajunan sampun seteh maka bengasepona ajunan saat mangken pada ekairingi pada egeng maghfirah dan pada isapora sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Alhamdulillah kesempatan mangken pakumpul kaulaban ajunan kalaban kebedaan sampurna keberengan tak ocen ben menter muntak ke acara lestari ocen kita epatoron sareng Allah subhanahu wa ta'ala gelap pada bang dan gula kubatir karena dari lauk cek petengah tapi alhamdulillah makin mulai senat beri dan gula kauncengan dek kesumenep mulai depak sampai mulai ocen tak mari sekali tak ambu sekali
Ulang ke atas mi sambijak bacaan kirim benlap ke lapin orang mulai raja dosa senekeng padahal mun Syekhuna Khalil lamba Syekhuna Khalil Bengkalan ni kalamba toman eca bisa serang bupati Bengkalan jadi bupati ni kan di acara negak din to aman toh acara ni gelar selama 3 hari 3 malam Bengkalan Olan bekto number aja habis dek ke Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nyon etik ya ibn on barokah dan kula aman tu acara 3 hari 3 malam bekto na number dadi nyon barokah semoga sareng Allah tak kaparingan hujan Indonesia ki bacaan sareng Syekhuna Khalil gulungi beki ni Kak Pak Bupati sabek ya tasaatang ki cecek kalaban genteng sabek ya tasaatang engki alhamdulillah kalaban izin Allah selama 3 malam ni kenapa boleh hujan ondem le kata ada benih cuma 3 malam sampai amingguan pakun tak ojen sampai kenging 20 hari pakun tak ojen akhir keton kepi masyarakat Bengkalan pulang mulai dari acara sampai ke 20 hari tak ojen biasa nak ojen itu akhir bupati ini aku tak apa enggak cek tulisnya si beda atas atak ini kita ekala akhirnya enggak oh paling riya saya tak ojen king pah apa tulisan saya tulis Syekhuna Khalil sampun ekala ini aku tak apa ojen kesokan Allah bupati ini keton kak napa tulisan saya tulis Syekhuna Khalil ini pah tega cek mantina buka sareng Pak Bupati ini kayak baca napa bacaan aku tak palaang bupati raja itu cagla tak tahu kaki bu apa njami lan ora pengajian bae kaki bukan hari khusus kayak lagi ongkuan periksa ni ketulian Syekhuna Khalil sejarah gak dintok ini cuma tulis gak dintok gak bisa tak ujen abu mun sampian cak lah pulang ngirim ngak ni kak kita mari etap por bikin lah pinki mun bahagia apa napa sebab senoles kak dinto waliyun min awliya illah wali dari pansepenapan wali na Allah subhanahu wa ta'ala bersampungan ke Allah ate na odi sehingga napa boleh keng panulis sa biasa tulis na ni benian keng aten akrat tak Allah nyo unta ujian sareng Allah langsung tayo paujian kak dinto tapi mula apolong ketika dinto insyaallah makelah tak wali secara khusus insyaallah banyak wali secara umum karena makin nega apolong boleh sampean lebih dari bitongan 40 itu buaki majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya mun bade orang apolong de pak polo dari pak polo ni keselama akumpul selama kita apesa bade yang ka wali situng bi Allah selama kita apesa makin ke bade se wali insyaallah banyak wali na ni kamu cang dipotongan ni kamu wali kapi ni wali moren ya korla wali kalau kaiki mungkin saya baca Khalil Yasin tak manti tapi dari saya yang kak wali situ ni kak Allah bekal depak kak amin kau teh Allah ilmu malam cengang sampean teh semoga bi Allah pada ibadah pak sateja pamausan kaula ajunan ben sateja pada selamat amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah ketika abahas masalah pate kak ketika abahas masalah akhirat maka di dalam kitab kak dinto ada 2 pembahasan. Yang pertama pembahasan masuk dek bab khauf, bab takwa. Yang nomor 2 ini ke masuk dek ke pembahasan bab roja, bab ngarep dek kebagusan ben rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika abahas masalah akhirat, buka dari bab khauf, bab masalah takwa, katakuan kaula ajunan dek ke akhirat. Napa boleh kaula ben ajunan? Napa boleh orang turjan kokop Bengkalan? Napa boleh orang kelapayan? Sayyidina Utsman ni kamular. Saking dari takong dia ke akhirat kan itu. Aroma sahabat takut tak selamat. Padahal Sayyidina Utsman ni kan termasuk sahabat sampun ejamin masuk surga sareng ajunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ni ketika lebat kuburan ni kamular cek mular. Sareng sahabat preksani. Maya beki kaya Utsman. Napa saat teki sampean nangis? Sementara sampean ceritain neraka bi kanjeng Nabi ni kata mular. Lebat kuburan sampean mi mular. Napa jawabnya Sayyidina Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad." Sengkok kalak nangis ceritain. Ketika ngatelak kuburan, engkau minta nangis ketika ceritain neraka. Karena kuburan itu bakal nentu kemudian engkau ben kakek akhirat masuk neraka apa masuk surga tergantung kuburan. Rasulullah sajabu faman salima minhu pasera orang seselamat kuburan fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan cungkem pangan mun kuburan la selamat ka tak burung boleh bekal masuk surga tapi faman lam yanju minhu keng mun kuburan eseksa
ing pun kuburan iadzab, ing pun kuburan sangsara. Fama ba'dahu asad, maka samarina kuburan tak burung boleh bekal celaka, sehingga ukuran orang ni keselamat tak selamat ni ke kuburan. Sampai Sidina Utsman ni kewular ketika libat kuburan, saking dari ngenesah, saking dari takut takut ya akhirat tak selamat ya judana Allah. Aku leban sampean libat kuburan, alhamdulillah pada takut keng takut gajerengkong tabi ni kan aku leban sampean. Benih masalah jerengkong ni kaslin tak ada kan, ada ring mati teti jerengkong, paham gak Ji? Ada ring mati ni teti jerengkong, ada makanya dalam kitab Qurratul Ain ni kan sebutaki ma qaulukum bi jarakku sini kata Buna Ismail tanya aki serang salah satu santrena jawab bahas ini lebih masalah gak din to orang mati teti jerengkong ni kata ada keng setan arupa teti orang se mati bedes ada bujin korin ajin senoro orang segi odik ni ketika orang mati ajin ni kapaharopa orang se mati teti orang mati teti jerengkong ni kata ada keng kula pa kuntako cagila pun pada takong kan jin ya benih keng perlu tu bela karena identik ke imatura ketika beda orang seto meleng teti jerengkong ketika orang bagus tak teti jerengkong kan senikah. Sehingga ketika beda orang mati pah beda kok takok nikah secara tidak langsung kuleban sampean andi pemahaman si mati orang bagus seakan-akan senikah padahal punten ada orang mati nikah teti jerengkong kan ada keng cuman cek mun bimpuk coba itu orai wong lek muni made jero teti mi temu engkau si mandi leca haram cek leca mun leca je tak burung pakun teti le ambu sampun ora de ya buk mun leca je lok teti buk si teti je mun gereru buk hahaha iku cek reng kapi itu ora ibi reng kelawayan sing malem mun amunyi budembu mun amunyi wek-wek kapate enai bedeng siapa mati je kana iku cang sera kak semua amunyi wek-wek kapate enai ka isor baja ada wek-wek kamu nyimik mati kapi neng eki na bangki abu cak aja tapi tenungguan tak di baring ni kebedu wek-wek kamu sing malem ni kekapatian nunggu mun beda wek-wek amunye pas kapatian benih markena wek-wek bedereng mate markena sampian ampun suudzon dak ka Allah Subhanahu wa taala maka persangkana sampian ka Allah ni ka bi Allah eladini Allah sajabu ana inda dhanni abdi bi sengko je tergantung persangkaan natang kabule kangko mun sampian ampun suudzon ka Allah ampun nyangka kapatian reh beda mati ongku ka iki mangkana jak sampe andi rak toraan coba kula mari ngobo kan wak-wak ni kamari ngobo kula pun malam amunye ya deng langker wak kulan tentak kira pikiran bedereng mati punten alhamdulillah ada tetangga mati panabit wak-wak ka mati tibi kan kalau pai tak evakan di kula ngara wak-wak ada dem mati wala mati tibi baik pokok ampun campuran urai coba ki besek dikerja la kesokan Allah lagi kan Kimangkan mun cepon ki Abdullah Sakhon mun tero tak ojenah macayat kursi 6 kali si nomor 2 acara na sabe engak tengah nani more kode mun ki Abdullah nika tak kira ojen nika malam-malam sidiki Abdullah lain ben sidi saya kona kholi lain jadi orang itu pada habis ke ki Abdullah kiai tero terangan di acara katina pacarana 2 kelak kocong mun 2 kelak tak kira ojen sepertama kiai yat kursi 6 kali baca iki ke nomor 2 kiai acara na sabe engak tengah nani more kok yang menekai kelaku insyaallah tak kira hujan yang menisebut enam ber ampun dah kesokan Allah lagi makanya aku leban sampean setiap lestera solat kan ada bu Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la radda lima qadaitah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd tak ada si bisa nolak mun Allah saaparing ben tak ada si bisa aparing mun Allah gak dintu ampun alang-lang pun Allah kesokan hujan ampun insyaallah hujan gak dintu mangken tetilan-tilan kebagusan amin Allahumma karena kanjeng Nabi sajabu kanjeng Nabi ni ajabu bahwa doa ni kata itola doa kak dito pasti ekobul pasti etrema salah situng baktonah inda nuzulil ghais ketika turun resek jenujan ketika dito nikah doa etrema jadi mun mangken nikah resek mun mangken nikah ojan berarti sesuai hadis ki furu sataja doa sataja pangaterok sataja seayat munajat dak ka Allah kak dito bakal etrema ben sataja ganjaran bakal ibadah pada kesejahteraan amin Allahumma makanya yontap nikah bereng compok dan gula daerah kokop jugan buntai muras dimin bedeki sepo terkenal kelaban sebutan kiai ontap gak dito dimin sebelum saya mesen saya ngacong engkau budian mun iya boleh patepa aki kau jen saya ngak kok budian mun islamatin patepa aki kau jen
ya kan dimen lah tak oning keng lah bi nak foto nah sabak kanam beredo alhamdulillah ojen edo keng pakun ram mis entar je ya raja nih kak keng mun sampean jak minta ojen kak aku ada sentar iki keng mun ketepan ojen pa husnudzon berarti kak dintoh tanda bahwa saja doa qaul ajunan bakal etremah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Ketika abahas masalah khauf kaulaban ajunan napa na boleh kaulaban sampian ni kata celaka ketika abahas masalah khauf Sayyidina Utsman ni kamulan. Tapi ketika abahas dak ke masalah roja dak ka masalah ngarep kebagusan dari Allah rahmat Allah sangat rajah napa na boleh karo kaulaban sampian tak masuk surga pate ing ashabul kahfi ni ka masuk surga teman mereng kafir pate ing ashabul kahfi sampean pate masuk surga saya torok pasera benih nabi benih rasul saya torok ni ka ulama pate ni ka najis iki dah bangki pate ni ka mun sampai gala mun sampai ngamukan ni ka termasuk hewan seghairu muhtaram tetih pate saos loro ulama ni ka masuk surga napa boleh kaulaban ajunan paling bagus makhluk paling bagus umat norok para guru bah tak masuk surga mun abahas beproja sada jene masuk surga kabeh amin Allahumma amin Allahumma. Makanya dalam odi gadin tok dua ni ka kudu papolong bainal khauf war raja tore patakok maklek kuliban sampean ngasteti dari kemaksiatan toreh andi perasaan roja maklek kuliban sampean tak putus asa dek Allah ketika kau leban ajunan raja dosa manusia ni ka masuk neraka ben masuk surga ni ka sebab cuma dua bitan kula mangkene pada apa manter sedua ni ka kuliban sampean tak ngelaku amin. Panapa saat tiaki manusia ni ka masuk neraka Allah dawu dalam Al-Qur'an sagad dinto walladzina ya'malu bismillahirrahmanirrahim ken ki kalau pai kak itu penipate ki bulu no Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Manusia kak dinto masuk neraka sebab penikah dua. Saya pertama orang ala kotusa. Saya ala kotusa ni kasih tusa na tak esapora sering ajunan Allah Subhanahu wa taala. Orang seala kotusa pahtusa na kak dinto tak esapora wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang sealako kelakuan maksiat, orang-orang sealako tu sadaq ke Allah wa ahatat bihi khati'atuhu pah sampai tu sana nupui dak ka orang maka orang kak dintok bekal masuk neraka hum ashabun nar orang kak dintok bekal tetih kancana neraka bekal tetih esena neraka bentak kira war keluar dari neraka. Cuman ayat selain Allah ada buki buru والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang seala kotusa fahishatan au zalamu otak berzalim dah abang tibi anfusahum zakarullah pas ingat dak ke Allah Subhanahu wa taala pas ibu di ayat yang tutup walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika ala kotusah ingat ceabek ni kekelero nyebut asmana Allah ambu dari kelakuan tusah maka tusana orang kak dinto bi Allah Subhanahu wa taala bekal esaporah mun tusah
la esapora maka tak kira masuk dekat neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi orang laku dosa ni kakak nika muntuli ambu pas ate na engak ka Allah pah nyuun sapora omber perasaan kasta lakona tak yang buaki aniat tak belia boleh para aja itu sana panjenengan maka sedaja tu sakak dinto bi Allah subhanahu wa ta'ala bukan esapora muntu sakak dinto esapora maka gula ben sampian tak kira masuk dekat neraka Allah subhanahu wa ta'ala manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma amin Allahumma. Otaba ala kotusa king tak tahu je tusa dia kan tak tusa mungkin tak tahu mungkin tak umat tahu lain kan mungkin tak tahu beda tabunan cang sampian tabunan ni kenyang kuding TV karena lambat tak tahu ukuran sepersis tabunan yang kuding TV asli nanti ngereng matemor pulan yang kuding TV hebat ada rebana yare ibik sampian le ni kesampian mungkin tak uning tak tusa mun tak uning le terus tak uning terus tak tusa mun uning kuleku kente mun terus tak uning tak tusa mun lagar tak uning kan keng mun tak ning mau ning lain kan cek lebri patakotan ni begemet bulan rese pak kermari bedereng le bede bae ngak kak cek arek kak aja mun bede patakotan aja kak aja tak ule arek mun iarek ho kuma haram kak ki nyampit si haram tak mun kakan engko jong jengi kakan sapeh dia haram ring kelabayan ni ke bulan si berengkapur bulan be ada cerita sapi masuk neraka nggih jadi tak haram jak mun sapi kapan lempoi jual mun kakan orang haram ini mah beda orang akan rebo saya kon bodi si cungpen terang pulan mun beda patakot na hukum haram patakot na iyan leg ado ya tak haram mun patakot na tade le mun keng tak ning mau ning kak punten kula ben sampian pakun masuk neraka keng mun lakar ta oning ala kutus sagak dinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala tusane kata itules paham otabok tak sengaja oning keng tak sengaja lebet pinggir sungai pahi bebe bedereng bini mandi pah ngatela sampian tusane ba punten mungkin ngatela tak tusa aduh mik nyaman ho komai ko macam nyari ada yang bini mandi deket sampian mungkin ngatela tak tusa mungkin ngintip nah apa beda nah ngatela ni kalau sengaja kak ngatela ni kalau sengaja lo ayat ajli sambian lebet pah ngatela tak tusa tapi kan gelak cang ayat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sepenting jak terus aki tetipan ngatela saya ngatela ni sambian tak tusa sepenting tuli apa ngo astagfirullah cek koning ngakana nah tak napa sepenting tuli apa ngo sambian paham keng mun ibeli boleh kak lihat ke dosa makanya pun Sayyidina Ali nadratul ula lakah wa nadratus saniyah alaika ngatela de adeng lakah manfaat atas sampian halal tak dosa sampian wa nadratus saniyah ben ngatela su nomor 2 alaika mudarrat atas sampian haram atas sampian ngatela ada adeng gele tak haram sepenting tuli ambu tuli apengo asap orang ke Allah tak dosa kak keng mun ibeli boleh apa anda juga kena le pun pagi iteleki sini kene ke situ nomor 2 gini kada jadi mungkin tak oning ben tak sengaja tu sagak dinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala tak itulis keng mun sengaja ala ko tusak maka tu sagak dinto bakal masuk kaul ajunan dekat neraka Allah subhanahu wa ta'ala keng make sengaja kau leben sampean ala ko tusak mun atobat ke Allah nyuun sapora dek ke Allah setelah tu sagak dinto tak kira masuk aki ku leben sampean dekat neraka setelah tu seekelaku kalaben sengaja setelah tu seekelaku kalaben isaja keng ambu dari dosa atau bedek ke Allah ate aroma sakasta niat tak belia boleh maka tu sagak dinto bi Allah pakun esapora amin Allahumma amin. Masalah keng niat tak belia boleh pah lekuk tak pangki boleh ya manusia biasa kan egi sepenting lah niat tak belia boh masalah keng lekuk tangan laku boleh manusia ada manusia saya tak salah ni kata ada egi dah bangki makanya lagi bini atau karena keng bulan pada salah kak saya laki salah si bini salah saya laki kelero si bini kelero makanya ero cak salah tak bisa ero cak tokar lagi bini saya lagi orang lagi pun kena gedang gue bedim bapak orang tak salah terus bini saya tak kelero sekali cak bini manusia bini absa afro
Roja atokar ada ring lagi bini tak atokar. Gula sering ngabala setiap pengajian mantan mun bedering lagi bini terus tak atokar. Syarat ta situng selake bui sebini bui. Mun bui kapi dua tak kira atokar. Keng mun karo situng se bui, se tak bui aja apal-pal ke se bui lagi kain. Tak bisa saja lah manusia iki. Sepenting ketika tusah ketika keliru kaula ajunan ataupun abali dak ka Allah maka kanjing Nabi ajabu at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang-orang si atau dari dosa kaban lah dan balah persis pada ben orang si tak ngalaku dosa sama sekali kaca ni kebesar kak yelim ki berdalam petah keng mun ala dosa bah atau ber ke Allah abadi makin lampat kemet ekosot kapi sareng Allah persis pada ben orang si tak ngalaku dosa sama sekali sepenting kesokan atau ber amin Allahumma amin Allahumma amin. Kasih nomor situng sebekal masalamat kaula ajunan ketika kaula ben ajunan ala dosa kak dinto mamasok neraka keng mun kau lebih sampean atau beda ke Allah nyon istighfar nyon sapora dak ke Allah mau istighfar dak ke Allah maka dosa kau ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala isapora. Nomor 2 panapa saat tiaki dosa gak dinto isapora sareng Allah sehingga kau lebih ajunan kau tuna masuk neraka gara-gara ala kau dosa burung saya masuk neraka karena dosa ampun isapora. Nomor 2 kalaben ala kau bagus kanjing Nabi ajabu wa atbi'as sayyiatil hasanat tamhuha orang kelapayan mun sampian mari ala kotusa mun sampian mari ala maksiat berengi kelakuan bagus torok kelaban kelakuan ibadah maka kelakuan ibadah kak dintonya pora dek kelakuan dosa kelaku bi kaula ajunan persis akad dia kelakuan dosa kak dinto bisa ngosot kebagusan mari coba tuli bagus mari maksiat kelakuan ibadah maka kelakuan maksiat kelaku kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala isapora amin Allahumma. Ketimbang kena ajunan lengki hadir kak kantor nih bini barang intar nih kelakuan bagus na babunten bagus sampean rabu kak kantor nih kemun benih keng ate na bagus tak kena ntar kak anu napa ntar kak kantor mun zaman lamban ntar ke acara nih keng tro deeren bulan zaman lain mangken punten deeren tabi kabi mi entar kabi keng ate na bagus sampean kak amulai kol 2 sampai deki acara lastari resek tak agin cek nada aja dengan beca mun mulai ganang ki sampean keng ade na bagus puk empuk entar empuk montar ke pengajian ini keng cek bagus kan karena ntar ke pengajian ini kemun bini ini keruwet dok pada bireng laki saya masang ngebros bisa berapa jam tak mari gitu saya masang ngebrosnya saya masang alis lah poklot celang tegay lang konjong tajum me boleh semacam ginju nah apu saya ngokir kak ke bibir aja kapan lemari petebel ya lapah merocong saya dengen apa takut aku kekep mana kekep takut ngalle bibir ada magala kancan akan saja gua tak kebi sekali lebat dimau lebat ada kan siapa tentang supoko ya arah minta takut bibir lipstick ke ngantok jadi munik bini bisa antar ke pengajian ini kengkek bagus berarti kan mun kek laki kan lo raja laku ajak pasang kocah mari salah sana kiki kocah jeleng mun kocah jeleng nih kan tak pak lo pada bi kodung reng bini nih kan mun acara teluari telu kali kodung kutubar na telu mun reng laki kan enten makanya reng laki ini kelibur ke kocah jeleng benih urusan salpa mun kocah jeleng makin 3 tahun tak salin ada reng tahu kan engking kiba audu beca jada pahmira tinggal balik jeleng boleh nih kehebat kalau urusan balik kocah nih kadang-kadang jadi mun bukem-bukem nek bisa ngaji ketimbang ken ki entan kapi berarti rajin sampai nek orang hebat tongku orang bini solihahku mun orang bini bagus ngak ni bunda jene kak mun orang bini solihah ngak nek kene kak kelapayan ni kebekal saya kuwi setiap pengajian gule gebele kanjing nabi ni ketuman adabu al mar'atu imadul bilad reng bini ni kapang-pangan negara kak pang-pangan desa ni kering bini beni ustad beni kiai beni kilebun kelapayan mun tro bagus ni bini bagus mun ni bini bagus kelapayan bekal bagus kuwi sempat mikir mi ring bini ukurnya bagus nih jadi dengan ring laki lebih kelar dari ring bini ternyata sini katanya ilmu rumah tangga ini kepemimpin asli ring laki na ring bini ring laki kaya makin pemimpin orang laki sebanyak ngube ben berpengaruh ilmu rumah tangga ring bini na ring laki ring bini mau tak percaya torai kelapayan di sampian beda istilah ring bini takut kelaki nah ada mau ring laki takut ke bini nah punten aslinya gula tanya di PHP kayak iki ngabes potongan tak kuning kapi boleh
Sapor, apa di sana aja pakai pak kapi. Wah, sapor, napa boleh sampai aja bagi sana gumik tepes kia kak ini. Ijak pada di bini Roma. Mun sehari tempung tuh kali tak ke pada emak kak. Bulus bus magi bulu naga. Bulun cetak deh kak. Adikku pun dah jorne bini kak. Tekku tole. Kamu bersih koros. Ku tak buk tebok kapi. Nih tak tanya. Abu sapor kak sapor. Hulu lah ceritakan tu cerita compok hulu. Eng laki ni ke compok magi so nguta lanceng wai poter tegay nga abat nyamuk. Mun keluar angko tepok bentetang kesana acaro ka atau kara abu kereng keras gera mun luar debak karo mana igedak sekalian bisi bini kerecet. Ongguan compok hulu ni kamu dicamp mau dikan teluk ngo jatuh kok benya iki. Ayam bak mau dia lagi. Ongguan bu. Eng laki ni karo luar si gera kapan masuk lemes. Leben ni maksudnya karo luar Roma si kereng ka. Mun kelum Roma igedak sekalian. Mangka dari laki ni ka. Meskipun pemimpin, cuman ukuran deng laki ni kebekal bagus napa punten, napa jang bini. Deng laki ni kata ahli apa jang sopu umpama. Kota aku sopu ahli kasiangan. King si bini bagus. Jaga si bini jaga bajang. Mun senyoro bini napa kunoro deng laki. King mun senyoro tetang kesalata itu ro etapok kain. Eki napa ki? Sampean tak bajang sopu babi tetang kecak ko jay. Kake bata bajang ka aja lah tu. Salata itu ro etapok. King mun si bini sengocak ka bajang mayo. Kodus kak komen kakek, peng tuan anak kanak, terus kak anang nyo. Ela bejeng nale kau jadi sengan. Ayo sabu bejeng. Hai lah kader, lah cek jeken. Iya cak bejeng, sengak kedi ya. Abu, mana kau cak sengak kedi jam kita andi udu atak bir debar kak. Tak kira-kira udu. Lekan jing Nabi ada gula khaira fin nisa wala sabar anhunna. Ada kebagusan dari orang bini. Kengreng laki tak ada sabar tinggal orang bini kak. Putok. Maka orang laki bendeng bini lah atau kar bagelari. Oh lihat luari. Sarmu ada orang laki. Muntak nyeleke. Korek dah amlek kok. Cagil ni dia enggak tahu. Aduh berkat pada ada hari lain. Ana mulai kada kan. Aku ganggu nak di badan kakinya. Wah gelak tahu apa minta neng. Kan kita kak pemimpin dari laki saya nonton laki kasar sampian tak sholat king mun sing ajak empuk abajang sampian makanya apa bagus sampian bukti auba sampian ni kabuk makle lagi nonton bagus selake bagus kak abajang tak buambu alakoh cucur orang ngaloros king si bini butuh selake kak ongguan dapat tireng lampu sampian dapat orang loman sampian lebur ari beri king si bini cerek muntah cerek ya. Terus kak, bagi kapi terus. Angko ida pergi kapi kama bara. Mun parlo magi aki cak mulai neng disekala. Reng laki keroto adi beri. Terus tak pikir reng bini ida pergi anak mun tidak apa bingung kak. Sete minyak larang berdas ongke capi ongke. Tak terus lebar kaki setoron ongke. Apa? Mun pahe ko cak ida iya burung magi sa abri reng laki kak. Eki na bangki. Macam reng laki terus lurus. Keng si bini kak. Marah pikir kak, gue bener kerja bolong oleh 5 tahun kak, 5 tahun dia abid kak anak andi telok kak, penting rapkah, bener jelau jauh berapa kak, 5 bulan kak anak kita andi, kayak makai 5 bulan jeling rapa kalung, haram ingat rantai ketang, enggak bener kak, makai 5 tahun apa boleh kalung, geleng bener telok kak, kuning merah biru geleng karet, apa boleh kalung kok bika kemeli lagi, nah kotang situng tahu bahasa kali kak, cek kotang pote kiri pengkiri tega celeng kapi, pegel ki sambung ben paniti. Abu cak ros salahku je, kak cak cur kak. Tahu sakit abahas halal haram kak. Pes saja makai haram kor tak erbeng tanang gibe ke rumah kak itu. Ngecok lagi nih masa nikah. Bahaya kak ibu ndak jenong. Ongguan. Udah sering abdi contoh. Sampian di luar Roma susah. Sampian beda di luar sompek. Sampian beda di luar ruwet. Boleh demak ke rumah. Pasti bini jemper misem. Bunga tak bunga sampian. Sampian dateng hihi jang si bini dak nama kak mecek ruwet kak tahu lek desa harian tak demon le jualan tak baju kitingkel kak cek kula ben sampean lambat lahir tak bengi bepan apa kak mangkenan di Roma mangkenan di kandeng make dek sahaben masa tak kira kalah rezeki nak kak manusia ni kalah umur nak kak tinggal je beri mari banyak rezeki kak masalah mangken tempo tak ada pas sabar insyaallah kula ben sampean ikencer bi Allah apuh lega apa tak lega. Odik ni kakak hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, seperti kita. Aduh, bagai andi peselek kesambian kak. Gini bang ki,
Ke bagi tandi pes. Ida remas belanja le. Ceria pesena kadining 20.000. Tak napa kak pala bedening 20.000 ni ke pun tak napa apa cukup. Cukup 20.000 le. Apa cukup pas setahun bi gula kan. Mak bisa le. Ke beli almena. Ya mun ku beli kalender kor tapi rap kan cukup setahun. Opo selake make tandi pes keng mun si bini kan. Ke jemper napa tak jemper. Papungai sampai di luar kak. Pabanyak pesena sampean. Pas seneng nih sampean budi luar rumah, keng masuk ke dalam rumah, si bini merengut, si bini ruwet. Elang tak elang bunga. Ayo. Mangkana pang tunya ni ke bini reng laki, pang tunya ni ke orang bi. Insyaallah mun ring bini ngaji pada ben mangkin ni ke Apollo ngaboring ketika ditu insyaallah. Rajin sampean ni ke berarti tan ceking orang bini saya orang bini fokus semoga bapak guna bagus mun bagus pasti kelapayan bekal bagus Allahumma apa sebab selain ring laki ni bekal gampang iyo babi ring bini kan mun ring bini ni saya putra na bekal saya maka ring bini ni pokoran sampai kaji Nabi ada bu wa idza saluhat saluhasairu biladi kulli mun ring bini lah saya negara ni bekal saya alhamdulillah ring bini kelapayan bagus kapi itu akhirnya ke Allah mantir terus bagus sehingga mun si bini bagus tisa kantong kayak langking bagus ring kantong putra bagus karena orang bini ring sepon ampun bagus mantir sekali itu badana amin Allahumma pon jadi masuk neraka ini gara-gara dosa apa seh mama masuk ke neraka dosa seh tak isa pora sareng Allah dosa seh iki mati keng mun dosa ni ka isa pora kalau ben istighfar kalau ben atobat maka guna ben sampean tak kira masuk neraka amin Allahumma. Kenapa sih bisanya para dosa? Sepertama istighfar atau tobat abadi ke Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi kak dinto maksum tak toman andi kesalahan si kesalahan ini kesampai dosa. Kanjeng Nabi ini ketak toman ala ko kekeliruan si kekeliruan ini kesampai dosa ini ketak toman. Keng kanjeng Nabi ini kayak dalam sehari semalam mau istighfar tak orang dari 70 kali. Percis mending turjan kak. Dosana tak orang dari 70. Keng tak macam istighfar sekali. Kamah itu rujan menekantoh pada keng tanding sangka itu keng semoga kelaban pengajian makin nikah bisa sambil ngolong istighfar tadi kak duhur repot kak cek lesu anyar datang dari sabah asar lah beli ke sabah boleh isa hidaya dengan TV kak sopu lah para kasang nak germang kata boleh marin mau di pola nang tenang kak mari penjang sunat mari ngaji sambian dari nyandar bunte muralang kero kak sambian sekanan ni kan nekuk tasbih sekacer nekuk rokok kenyot rokok astagfirullahaladzim jadi mun sampean ni ke rokok kenyot seket kalih tak ikhlas sama istighfar seket ka tak napa pun sampean tojo debur sampean saya leso kak sambil kok rokokan macam istighfar ni kepada sepenting lesan ada bu astagfirullah ate kak dinto pak ngakoh pak aroma saja banyak dosa ni un sapora dek Allah sapora dosa kau lebih adunan Allahumma. Maka namun lambat minta dibujuk kan. Reng lambat ni ke maksiat ada, maksiat tak ngelakoh, istighfar tambu sekali. Tak usah bujuk. Reng kadang reng lambat istighfar sampai makin pakun. Ora lah. Mungkin dah mungkin. Kenapa pora Allah ni? Pora Allah ni kacang nak ngaji surok. Pora Allah asluhu astaghfirullah. Kulibat hudifat fasoro pora Allah. Aslina pora Allah astaghfirullah berhubung Allah astaghfirullah pora Allah yang bagi pora Allah aja cukup kita dibujuk kan mungkin apa lagi kita dibujuk padahal bacaan kelero secara bacaan tajwid kelero salah secara surab salah cuman cek salah king tak tahu atina lurus Allah ku ya turbi surab ban bi tajwid dia paratu Allah dibujuk kan dibujuk mungkin astagfirullah teku ki bulan Syawal dia makin banyak ring mate beda sita tibuju mun sita jerengkong gapi makin jompo kain arab pemik pita ate lain kan innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil lahin Allah ni kata kira naremah dari ate se ate ni kata sambung ate ni kalau pak Allah zikir pasih bacaan tepak keng ate tak sambung dak Guste tak terima bi Allah kak pasih astagfirullahalazim tempena khusus astagfirullah bah nase datenge keluar esender maki astagfirullah ku tagi sempat mele cukup sejak raja astagfirullahalazim kene berjalan astagfirullahalazim kene berjalan astagfirullahalazim raja cukup pah sabak ya ada ni badan apa tak ada
Aduh, bede kok kan. Pon, pertama senyap dosa gak dinto istighfar dek Guste. Senomor 2 wa adbi'us sayyi'atil hasanat tamhuha. Ala ko kebagusan gak dinto nyapora kecuban. Kan sampean mangkin malah majelis saya kati mangkin kebi kanjing Nabi aja buaki. Benih cuma situng tuh sesek sepora. Al majlisus salihah yukaffiru 'anil mu'min alfi majalisim min majalisis su. Lengki sesai kati mangkin adikir areng sareng dak ka Allah kak dinto 2 juta tempat seekalako tusah di kaula ajunan maka tusah nikah pakemet palos-los kalaben lengki tempat saya ketimangken kalaben catatan tusah nikah beni minal kabair beni zina beni mate yorek. Nomor 2 beni tusah ka manusah beni arasanan beni ngocak yoreng beni nganglat tabunan tatang ke beni ngare rebena oreng kor tusa ni kaka Allah kor beni tu saraja kor beni tu saka manusia kalau ben lengki sekalian majelis bagus ketimangken 2 juta tempat seala ko tusa sampian pakemet palos-los kalau ben lengki sekalian mangken. Amin Allahumma. Mangkan antar ka majelis katini kani sengkak antar ka kompolan sengkak iki na bangki antar ka solawatan sengkak anapa bi setan gula ben sampian bede setan eromani kenyaman dasim beni hasim dasim ni kak si abu aja nggak sengkak, si ngaji sengkak, ini kan dasim nih kak. Patah abu aja nggak temen dasim nih kak. Entera apa kalau udah kirang tenang betul banyak. Romo temu talempas, ini kan temen dasim. Mun pas sampean bisa aja ngaji dari dasim nih, kok pak kejeding audu, ya babi setan si nomor 2 nyaman walhan ini ke setan jeding kak. Makanya biasa pak was setengah jam tak oleh audu, yang pak aing iku wardo bencadeng nawai, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nawaitu sauma ghadin an adai far'ab. Itu gak ada pak kapasaan. Itu panisera nih kawan. Walhan. Mon dari jeding sampian bebas, dari jeding selamat ongke kelangker abu aja enggak. Yang baik sejadah kak. Nyaman khonzab, setan boleh nih. Ini kamu tepan khonzabnya kesampian terus sakit saya jeding. Usolli fardhu dhuhri. Niat kaula pajenga duhur bani asar Allah. Allahu akbar. Dan khonzabah tak saka asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Makanya jabon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat mun waswas cek tengate. Mun tengate sampean jen waswas. Setan sa aku tok khonzab sing ngocak yatin kah laben. Cek beli boleh, make ero beli cek beli. Tapi mun tak beli kasih yang tak sah. Kapan dibeliin sah deh. Kan padahal itu musa tak sah. Kan nama bacang pangeran. Sepenting lah syarat dulu kena cukup sampean. Terima tak terima. Malah nama bacang Allah kayak gitu. Cek beli boleh. Allahu Akbar. Pahcang setan. Beli boleh tak sah. Tak sabihin nama mata tidak sah. Tapi cek bencolok, mun bencolok bajeng apa? Betal. Jadi kulaban sampean ini kata aman kak. Kelakuan bagus nih itu makanya sengkak sampai ke Nabi ajabu khuffatin nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makari. Kelakuan ke neraka nih kak. Nafsu nih keseneng. Yang kelakuan ke surga nafsu nih kesengkak kapi. Abu apa sah sebulan. Kulaban sampean mulai makin like aduh Allah kuat tak rokok sekali sampai lemah. Makin like rena tadi kak. Dek masih ala aku sing ngelak terbak kuat temen ala aku sehari. Lah takut mulai makin padahal pasan di kurang 15 hari. Maka Nabi Kanjeng Nabi itu buaki man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Pasera orang sebunga masuk ke Ramadan, maka orang ini kebuatan haram nyeting ke neraka. Pikir hadis ini kegampang kak. Kan bunga masuk Ramadan, haram masuk neraka, pasti masuk surga. Saya sih beda bunga masuk Ramadan deh kak. Tore mende pada jujur-jujuran tore. Ya mana kan tuh anak seneng kamu dari Ramadan ya seneng ya kalau seneng jika yang mulai bunga bulan tak ngakan sampai bulan ibadah ada nafsu ada keseneng kak ibadah kan mana pada curu-cucuran ada seneng kak ibadah ini kan jadi nabi ada bu iki nabang ki tapi jaga aja mangkana awwaluhu maksa fa akhiruhu bisa orda ada paksa insyaallah bisa wa mangkana awwaluhu sangkah fa akhiruhu kastah tahu bahasa Arab dimana sebenting lah ngerti jaga kan di setan kudu ben sampean Roma beda desi makanya mau masuk ke jompo ipakon mau salam
Orang mun masuk ke jempok ngolok salam, dasim ni keburu. Ingcak ngolok salam ke dasim enggak ada. Assalamualaikum dasim pada jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setan enggak itu keluar. Mun tada orang assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Mun masuk ke jeding punten. Jadi kula ben sampean tengah teh semua ke Allah bisa aja ngaji sengka atau dijaga aja lagu bagus mi pola kalaban bagus kadin tu tidak dan kau leben ajunan tu sebi Allah isapora amin Allahumma. Sepertama isapora tu sekadin to kalaban istighfar. Senomor dua kalaban ala ko bagus. Senomor telo kalaban panapa kalaban bejeng lima bekto. Kanjeng Nabi ada bu salawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna wal jumu'atu ila al jumu'ati kaffaratul lima bainahuma. Bejeng selema kak dintonya pora antara tusa selema pasera orang saja ke bejeng lema bekto maka sampian tusa kak dinto bekal ekes bekal epagemet bekal esapora kala ben bejeng selama bejeng kak dinto ki kalaku makanya ibadah ni kes tak ning tinggal karo bejeng kak ada cerita nak orang ni kak tinggal tu nyan di otang bejeng karena bejeng ni kutu kalaku dalam kondisi napa saus umpama sete bah andi otang bejeng katina apa wajib kodok napa punten terjadi khilaf antar ulama. Mana di Imam Syafi'i kaditu hunten tak usah kodoin. Makanya kitab Fathul ini kada waki mamata wa alaihi salatun lam tufda wa lam tuqda alaihi. Mun bada orang setan di otang bejeng tak usah kodoin, ben tak usah bejer fidyah tak usah. Nikah Imam Syafi'i. Tapi wa fa'ala subuki an aqaribihi. Tapi Imam As-Subuki kak dinto ngodoin dari level na seseta andi otang bejeng kodoin. Dadi mun bada orang setan andi otang bejeng tak kodoin sampean tak kelero. Kodoin sampean tak kelero. Jadi kodoin bener tak kodoin bener. Jadi norok sekam masaus kesokan. Pada sampean sengkas ngodoin nah norok Imam Syafi'i. Pada sampean tro ngodoin nah norok Imam As-Subuki. Jelas iki. Bajang ni mun ki kelako maka tusa kaula ajunan antara bajang selema esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Tusa mari duhur keng mun abajang asar, tusa mari duhur bi Allah esapora. Tusa mari asar keng mun abajang maulid tusa kaula ajuran esapora. Makanya cepon ulama sampai coba ki orang ni kesenyamai lanceng umur beni orang selok temate kak beni. Tapi makna tulul umur. Napa senyamai tulul umur? Tulul umur kak dinto man kana umruhu makmuro. Senyamai lanceng umur ni ka orang se umur bangun kelaban ibadah. Ibadah apa napa? Bejeng 5 bekto. Ning 40 tahun beda kelabayan. Ing 50 tahun beda kelabayan. King bejeng tak tuman tobeng. Ni kelanceng umur kak. Beda tulul haya. Beda lanceng udi. Napa saya nyamai lanceng udi? Tak temate orang kak. Umur tu seket ki sehat. Tu sebidak ki ngalak derep. King tak bejeng. Ni kenyaman lanceng udi. Kalau udi ngedok se lanceng. Mun tak udi tak lanceng. Mun tak udi tak lanceng jodohnya. Makanya Jabun Naki Abdul Malik lanceng umur tak ada gunana bila tak fokus lakona beli raja bahayana bekal abid inorakana la ilaha illallah. Senomor situng nyon sapora dengan Allah. Senomor 2 alaku bagus. Senomor 3 ibadah salat kak dinto mata dek tusa. Terakhir senomor 4 tusa kak dinto bisa isapora. Beni kelaben amal manusia tibi tapi bisa isapora kelaben amal orang lain. Lo nyon sapora tibi keng bi orang lain nyon lagi sapora maka tusa ini kata ada isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Buktena makin almarhum Bapak Saniti bin Atro ben almarhumah Ibu Saktia binti Misdir kak dinto ampun atinggal dunya. Mun la atinggal dunya berarti ini tak bisa nyuun sapora ampun. Karena orang ini napa boleh gelem gopur. Innallaha yaqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Allah ni kasenya pora dosa na manusia nikah malam yughargir. Selagi nanya bani kita dapat gen koro-koro. Kamba koro-koro. Nek erengak udah ben sampean mun audu aing amor kemor ni
Nika nyaman koro-koro. Mulanya berdepakan gerungan nikah. Manusia nikah makin minta sapora bi Allah tak sapora. Apa napa sebab? Karena orang nikah mun la ampun depak kanyabeh kenleer tempat tanik ampun padeng. Napa ahli swarga, napa ahli neraka. Makanya sampean jak heran mun beda orang sedo napa misem. Pocang nyabu je cabung sakit. Aning misem. Benih keng tak sakit tepung nyabu kan. Keng pulan orang ngani ka bagus ketika dalam keadaan sakaratul maut, swarga ya papadang di Allah. Saking dari perdana swarga, saking dari bagus swarga, sampai saking nyabu kak dinto tak igresek ha. Mangkana misem dek kegempur swarga sampun padang jelas kebaikan ngena. Pulan kenengan ampun la padang maka Allah Subhanahu wa taala iman kak dinto tak terima. Nyuun sapora tak terima. Abadi ka Allah percuma. Paham? Masuk ke dalam kubur, cung tak bisaan minta sapora. Keng makilah masuk ke dalam kubur nih kakak. Makilah tak bisa anyun sapora TV. Keng ajunan rapu kak kan tobah anyun aji sapora areng sareng katigela. Ngirim ganjaran areng sareng katigela. Maka ganjaran kak dinto pada pak bi Allah dak kasih sete. Ben sesete ni keumpama beda kelakuan tu sasi kita sapora ki oding bi Allah. Karena ben perpangkian makin kak dinto bi Allah tu sana sapora sedaja. Amin deh. Allah cengeng. Sampean mun niku pengajian teh, mak tak nyampi tak aku lilek gede teh. Mak ale itu mojok ki odi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ten kula bakal nyaksain mungkin. Saya kedua nikah tusan sareng Allah isapora sedaja. Amin Allahumma. Beten kula bakal nyaksain saya kedua nikah sareng Allah isab iradatun min diadil jinan. Amin Allahumma. Bah, beniku lega sing ngobele kula king badepak Kanjeng Nabi sa'adabu tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Pada sebagian umat Nabi Muhammad nika masuk ke kuburan tu sana kal jibal. Jibal ni keben jabal lain. Mun jabal situng gunung, mun jibal gunung ngabenya anu gunung tu sana. Berarti cek tu sana nika berarti cek budu nesesete nika. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Keng makitu sana anu gunung ka. Tapi di seodi itu aki esapora gemet pada sekali. Napa boleh lah orang bagus kati almarhumah ben almarhum nikah. Orang lah coba sekali. Lah anu gunung tu sana keng mon bi seodi itu aki gemet esapora Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh orang kalapayan kus bagus ngak gula ban sambian nih kata esapora ka. Tu sana kan ning kene gula ban sambian itu saka biasa lah. Pada tu sekali tangki ka. Setu sakapi anu gunung esapora sepenting itu aki bisa odi mangkana saya nggak mun andi orang sepo tiga nomor mun andi keluarga saya tidak sampai tak iya oleh cek sampai tak tahlili masalah beri saya tak kasokan ampun saya lo kasokan tak usah intan tapi tak usah dumudu kasih kasokan egi jadi kan ten kuliah ten kuliah husnudzon saya tak kasokan ke tahlil pasti kak dinto niatnya bagus karena takut kelero akhirnya tak kasokan. Insya Allah selamat masuk surga. Ajunan saya tahlil di surga tidak ada kak. Jadi saya tahlil masuk surga. Mana boleh saya tahlil dia? Egi, masalah orang yang kocak bid'ah. Pulang Kanjeng Nabi tak ngelakok. Ya mau nyari hadis Kanjeng Nabi macam keterok, macam sound system beda HP, beda kamera. Ya tak ada maka sampai kiamat kurang 2 hari. Coba teku beda Kanjeng Nabi adu aki orang setu. Banyak riwayat tengah. Siti Khadijah bi Kanjeng Nabi iya oleh pun tahun nyampi lagi embi ecer kata tangga pah ecer tai bi Kanjeng Nabi tentang kebagusna Siti Khadijah pada nang Sahih Bukhari hadis ini kan jadi mungkin pah nyari aduh okholan cengun-cengoreng ya tak ada cuman pah suruh pada langsung mun pah kudu ikalaku Kanjeng Nabi kapi gak sik kalaku huleban sambian makin nang ikalapayan ribit asambian ini makan Kanjeng Nabi kekelapayan lam do iki yang kan le ke Mekah mungkin yang kemun pah kudu Muntai kalau Kanjeng Nabi bid'ah masuk neraka. Ya cak sepedaan kak, jual ngobu onta bayang ki. Paham iki? Enten benih hikir kan. Yang sampean mak tak ragu boleh. Pokong saya ngak tua aki. Kanjeng Nabi ni kak tua aki orang sete kak. Kanjeng Nabi ni kak tua aki orang sampun tinggal dunya. Ki. Pernah mila kak dinto, kula ben sampean ke ngereng kiai-kiai serabu ni kak. Umpama ada orang, onjok saya tahlil bid'ah masuk neraka. Ampun. Pala tak kesokan tak usah ngiring. Neng compong saus kula ben sampean tahlil. Saya tahlil oleh berkat penta boleh kan nyaman tak usah atuh. Tak usah patang ngetu ora sini kengki. Ke kuburan syirik, ke kuburan kafir. Mun entar nyembah kuburan tak usah oreng kak. Maki sampean pasti ada bu kafir. Engki napa engki? Jaga kuburan ki ngatua aki sampean. Atau wasul dak kebujuk. Wasul gak dintok. Aku bayi perantara male abe lekas depak dak ke Allah.
Tak tawassul, tak apa-apa. Kun ma Allah, fa illam takun ma Allah, fa kun ma'a man kana ma Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Entar tibi ke Allah ya tore. Ing mun sampean entar tibi tak bisa, coba pasemak ka orang seorang semak ke Allah. Maka orang ini bakal ngater gula sampean lekas depak dak Gusti Allah. Tak usah ke Allah kan, entar ke bupati ku sampean mun tahu, entar ka ralat pah mangkat tibi. Depak napa tak depak? Depak king posang ibeng kalan sendiri kantor tak dem tegepok sampean. Depak ke kantor lah tak bagi masuk bi setep. Masuk ke dalam tak temu bupati tempoh kunjungan yang mana kebaik perantara sampean tak ada lako kak cara nah aku hubungan dek ke Kelebu sampean aku hubungan ke Samsul Arifin kiai dan kulan teroter ke Abdul Latif oh iki nyereng telepon bi Kelebu nah kota bebi kiai Pak Ti bedekan terus sampean Ti bodoh cak jalanan ki ring kelapayan ni kak entara yang sentar ni kasanga arami perlu iku bodoh ya aja beli kak iki mun bade sing ngater ya terdi Kelebu na sampean salah sampean tak kira posang arapa bade sing ngater depak kas pasti bagi masuk karena ampun janjian depak ke dalam pasti atemu karena mari nelpon ki beri ingatkan si paling untung si terakhir sampean ongkos tak luang mi bisa ngampung mobil Kelebu na ini kata wassulnya mana kak mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fa kun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah mi nyara saya ka bujuk nah dijen ne kak benih nyempa ke kuburan kak atau wasul dek kau ring sampun seti ini kak yo liaki sarang syariat paham yang makin pah kafir kapi ke kuburan kafir ngakui cimat kafir ya mana cimat dan kafir makin numput drek kafir engki bahkan engki pramila kak dinto ini cuma sebab perantara punten kudu ben sampean tak nyimpang dari Allah pakun Allah paham iki jelas macam solawat kula ben sampian benih pak auba dari Allah nyempa kanjing Nabi punten mangkana burda baca punten tak kafir burda ni kakak malah burda ni kesenoles Abu Sa'id Abdullah Sun Haji Al-Busairi ketika nulis kak dinto yen tadi bi Gusti kanjing Nabi dalam asarin dalam keberadaan nulis sampai 17 kali bahkan Al-Imam Al-Busairi ketika nulis ni lumpuh tak bisa jaga ketika nulis burda bi kanjing Nabi yen tarit terus lagi Busairi terus lagi sampai 17 kali yen tarit salah strena burda kak dinto las tarik selumpuh kak dinto kalaban baro kana burda ku tak pah beres Al-Imam Abu Siri kak dinto bisa menceng boleh maka nabi ulama lembe mun beda penyakit mun beda musibah maca aki bul alhamdulillah kelapayan toro oca ongku kapan beda corona burda baca corona tada maki oncor elang semoga aulaban ajunan tak nyimpang punten kak saya nggak mun beda orang pemahaman lain ampun lan orok kiai kiai sampeyan ni tak usah bingung iki semoga Allah pada keparingan selamat amin Allahumma jadi makin gak dintok insyaallah almarhumin almarhumat sampun setah secara khusus yang kedua gak dintok insyaallah kalau ben perpangkian makin pada sepora yang sepora kaula ajunan pada sepora setaja pada selamat amin Allahumma amin sekak dintok bisa pada depan kak meskipun kelaban bahasa tak tersusun meskipun sambil kerja semoga saya pada pak bisa ikik dan bisa beda manfaat saya boleh amin Allahumma amin mana nabi benar dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah mana nabi beda salah asli umbar dari keendengan ben kebutuhan buatan kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh